जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 11। लॉर्ड कृष्णा's entrance into द्वारका। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्री कृष्णुनि द्वारका नगरमु प्रवेशम। टेस्ट 16 and 17। निश्यम प्रेष्टामयांतं वासुदेवो महामना। निश्यम प्रेष्टामायन्तं वसुदेवो महामना। अक्रूर च उग्रसेना च रामा च अद्भुत विक्रमः। अक्रूर च उग्रसेना च रामा च अद्भुत विक्रमः। प्रद्युम्न चारुदेष्णा च साम्बो जाम्बवती सुता। प्रद्युम्न चारुदेष्णा च साम्बो जाम्बवती सुता। प्रहर्ष वेगा उच्चशिता। प्रहर्ष वेगा उच्चशिता। शयना आसन भोजना। शयना आसन भोजना। निश्यम पृष्ठमयांतं वसुदेवो महामना। अक्रूर च उग्रसेना च रामा च अद्भुत विक्रमा। प्रद्युम्न चारुदेष्णा च साम्बो जाम्बवती सुता। प्रहर्ष वेगा उच्चशिता। शयना आसन भोजना। On hearing the most dear Krishna was approaching Dwaraka Dham, magnanimous Vasudeva, Akrura, Ugrasena, Balarama, the superhumanly powerful Pradyumna, Charudeshna, and Samba, the son of Jambavati, all extremely happy, abundant, resting, sitting, and dining। यहां सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामान वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेष्णा तथा जाम्बवती पुत्र सांबा सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। తమ ప్రియతముడైన శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకాధమునకు అరుదించిన నాడిని వినినంతనే వసుదేవుడు, అక్రూరుడు, ఉగ్రసేనుడు, బలరాముడు, ప్రద్యుమ్నుడు, చారుదేష్ణుడు, జాంబవతి తనయుడైన సాంబుడు మున్నగువారు ఆనందాతి రేకముతో శయనాసన భోజనాదులను విడిచిపెట్టిరి। హరే కృష్ణ।